kör igång med Plague Inc. Vi är live. Jag har uppdaterat min streamutrustning. Jag kan till och med visa. Jag har inte hunnit ge bort. Ser. Denna här har jag uppgraderat till HD60S+. Min förra var bara HD60. Och jag tänkte uppdatera till HD60S. Och av en slump såg jag att de hade släppt en ännu nyare. Som är då just den här S+. Så jag blev glad. Så då blev det den istället. Med HDR-stöd när jag väl ska spela något med HDR. Så blir det trevligt. Så att nu är det dessutom mindre delay mellan webcamen och spelet. Så att streamen blir mer responsiv. Min reaktion passar bättre till vad som händer, vad som ni ser. Helt enkelt. Men vi ska fortsätta med scenarios. Starta timern innan jag glömmer bort det. Och sen så kollar vi. Nästa scenario. Säcka lite. Här har den. Så. Black Death. China. Okay. Alright, now hanging around here as people will be dropping down dead in no time. As in most cases, evolve things as soon as you can afford to instead of in bulk. Evolve the following transmissions. Det står Fleet 2. Jag antar att de menar att man ska gå. Nej, jag har redan Fleet. Okej, jag ska till Fleet 2. 3. Så. Och Rodent 1. Eller varför den? Det är ju en del. Så. Sen ska vi till Symptoms och köra på den för 2. Den för 8. Så. Då ska vi se. This combo boosts infectivity while adding to the severity of the play, which is what we want early on. By now, we will have alerted the Chinese authorities to presence, if not, you soon will.
time for us to branch out, plague out in a different avenue. Evolve the following abilities. Pneumatic plague. 15 för den då. Drug resistance. 12. 12 för nästa. Drug code. Så hoppar vi ut till symptoms. Ska hosta. 5. Och att vi nyser för 6. This merry little bunch will increase the all-important infectivity, which helps us outrun the cure and makes us a bit harder to research. We still need to get a momentum as the world will be set up, taking real notice now. Evolve the following transmissions. Livestock 1. 9. Livestock. Bird 1. 15. Water 1. 13. Abilities. Set. Ja, den heter 18 då. Ska jag. Den. Drug resistance 2. 29. Och heat resistance 16. This lot piles on the pressure while keeping the death toll at a manageable rate, ensuring our hosts don't die before they can pass it on. The septic plague ability brings into play more symptoms which we will be coming on to shortly. Evolve the following symptoms. Den. Sen nausea. Där uppe. Ja. Vomiting 3. Den där 7. Rash. Vad vill de göra att ska ta bort? Står ingenting om vad de vill att jag ska göra med de där. Aim of någonting. Den för 5. Hypersensitivity.
14. Blood för 14. This hammer blow pushes infected sky high and shores our plagues everywhere people look. We have also dealt the cure a harsh blow with paralysis, which not only wipes persons off the cure but slows down future progress. Cold heat 29 förresten. Kinetic hardening 15. Och 31. Det är lätt smittig grönland inom Island. Det är ju bra i alla fall. If the Caribbean and Greenland have caught the plague, then it's game over from here. All we have to do is ramp the leaf and right up and get the swing over. Det var bra. Det vet jag inte om det var så bra. Jag vill ju ha den. Jag vill att svärden ska smittas först. Alla länder är smittade. Just det, här är också ett test för min nya streama-kapär. För min dator klarar inte av kraven riktigt. Mitt grafikkort är en generation efter vad som kravet sa. Så jag hoppas ju att den ändå duger för det jag använder den till. Så. Nu är det bara att vänta ut. Så. Och 3, hoppas jag. Japp.
konstigt det ser ut. Nästa teleportation, vi vet vad man ska göra. Highly advanced technology has created the opportunity to travel through a portal and teleport to other countries. Meanwhile, after playing realistic plague simulator video games, humans have worked out which countries are likely to be the safest in the event of a global pandemic. Will they put this knowledge to good use? Är det som står här? Japp, det är det som står där. Okej, jag läser det här efter. In this scenario, humans can teleport to other countries but can only do this once, and all it really does is delay their inevitable fate. This scenario is quite quick to win, and the method is very flexible in terms of how you spend your DNA points, but I will nonetheless take you through the completion on what I did to get free biohazards. Sen står det stjärna NB, jag vet inte vad NB står för. You will be directed to this scenario from many of the remaining ones due to the fact that this method is by far the most effective at completing a scenario rather than repeat myself. Simply follow the same directions as below. Okej, det är någon sorts tagg att komma tillbaka hit. Worm i alla fall. Och vi kör på Boost och vi kör på Mimic och vi kör på Transstasis. De andra står inte riktigt vad de vill. Det är sådär. Casual. Ska börja i Indien. Så. Ska evolva Genetic Swap. Course feeder 1 och 2. Och 105 för nästa. Infinite cake. Portals. I get it. Så. Och abilities vill vi ha. Trojan Plains. Cone Resistance. 1 och 2. Skita i det. Jag kör bara på. Drug Resistance 1, 2, 14. Right away we're dealing with the problem
the population of all these super cities in their enormous countries all squeezing into Ireland and the Caribbean by delivering the plague straight to them on Trojan planes. When the options come to send a plane, go for the islands. Jävla Grönland, 29 ska jag ha upp. I alla fall. Så. Some more transmissions. Här vill vi ha alla. Så. Det är som jag inte tycker om. Following neural breach hade jag redan gjort. Cerebral tendrils hade jag gjort. Frontal mesh. Maturity. Ja. Obsessions 4. Lupinen. Devotion 21. Adoration. Transcendence. 43. That's pretty much it. And I want to play as a slave. I want to do any research.
Och det är ju min slav, så jag borde vinna. Artificial organs. Rapid advances in medical science allow for the production of advanced artificial organs. As production ramps up, it is hoped that the ability to replace organs will significantly improve life expectancy. Is humanity on the brink of immortality? In other words, the lethality of the worst symptoms that usually wipe people out super fast is toned down. It still kills people, just not as fast. This is another quick window, thanks in part to a counter to the artificial organ thing, which I get into when it comes up in the guide. Choose bacteria. ATP boost. Mimic. Symptom. Där är väl helt enkelt valfritt. Starta i Kina. Okej, symptoms. Rash. Hosta. Svettas för 3. Nysa för 5. Den där för 8. Så. Transmissions. Ja, vi ska hela vägen. Börja med airbilden. Så 9. 15. Water 11. 18. 20. Så. Abilities, drug resistance, heat resistance, cold resistance. Det är ju som vanligt. Symptoms, necrosis, 27. Cysts, hypersensitivity,
this? Koma. Insomnia. Paranoia. Seizures. Insanity. 18. And the first set of strengthening our plagues, resilience to climate, which gives it the speed to engulf entire countries in the world's harshest environments in days. The symptoms, however, is the sound of the death knell. Not only have we thrown the cure into chaos with paralysis and coma, insanity is the real humdinger. This is the one I was mentioning, the counter to these fancy artificial organs. You will get the grisly new feed pop up that the poor, insane people are literally ripping out their own organs in distrust of these new objects and dying very messy deaths. You now wait until the entire world is caught or played before making matters worse for them. When the news pop up that the last remaining healthy persons in the world catching our plague, throw all your DNA points into the following symptoms. Environment states no healthy people left in the world. Då gör vi. Nu gör vi total organ failure. Shock. Dysentery. Vi kanske har den redan. Ja, det är ju. Och den. Och nu är det bara vänta till Victory. Så. Frozen virus. A giant virus frozen deep in the Siberian permafrost has followed and infected an unknown victim. Dormant for over 30,000 years, it was last active at the time when mammals and Neanderthals roamed the world. Its ancient genetic structure predates Homo sapiens, but its DNA has been severely degraded. Does it have what it takes to send humanity back to the Stone Age? Guidance säger: For this one we are
effectively devolving the entire evolution of humanity right back to the Stone Age. There's no need to wipe everyone off the face of the earth in this one. The symptoms are all geared towards regressing the human minds and behaviors back to primitive Neanderthals. This scenario is another quick one if you play it right, so here what we want to do. Okay, det är virus out of the box. Boost. Darwinist. Aquasite. Och symptostasis. Casual. Starting country, Russia. Mandatory. Aha. Den liksom började. Punkt. Our plague starts off with a few symptoms, transmission and abilities which are in line with the scenario, like a huge cold resistance for example. The first thing we want to do is evolve the following ability. Oh. DNA repair 1. Then the following symptom. Är den någonting? Severe gum infection causes teeth to fall out. The former allows us to evolve the latter as it entered the permafrost did a real number on our virus, meaning we must repair it on the abilities tab before we can get properly into the good symptoms. Moving on, we're going to give our virus a big boost to transmission to get it around the world. As DNA forge evolve the following. I will be at 2-7. Pling plong. Där var vatten och nu är det lite överallt. Livestock 1-7. Bird 1-12. Insect 1-11. Ambia 3-15. Och så 2 på det jag nyss har gjort. Livestock Bird Insect. 15. Bird 20. Visst nog lite bra. Och insekt 25. Så insekt 2 var det. Ja. Abilities. DNA repair. 2, 3, 4, 5 och full.
Så. Drug resistance 1 och 2. Och så hit 1, 2, 3. Sjutton. 32. Hit 22. 26. 3, 41. Vi lät or intent earlier when we developed. Carnivorous tentaculation, bone dysplasia 16, cranial 28. Neandertal. The last one is the key to victory. All infected will revert back to the behavioral mindset of the Stone Age, and with our turbo mix of transmission abilities, those not yet affected very soon will be. Homo sapiens are no more. Och 3 stjärnor. Nipah virus. Rapid urbanizations in India accelerates human encroachment into animal habitats, whilst a new strain of the Nipah virus spreads fast through fruit bat colonies. Genetic crossover with other species of the Nipah virus genus could enable enhanced cross-species transmission, resulting in a contagion worthy of Hollywood. Could this be the most deadly Nipah outbreak ever? Okej, ATB Boost, Dornist, Aquasite, Extreme File. This scenario salute to the 2011 movie Contagion. Den har jag sett.
2 gånger till och med, tror jag. Jag råkade se den bara. För jag tänkte att... Har jag sett den här? Jag tror inte det. Och så såg jag den, så var det så här. Den här har jag nog sett. With its Hollywood reference in the description and the claims that you love, thinks has found the cure popping up in the in-game news feed. Naipa is an aggressive mutator, and when certain transmissions are combined with a Darwinist gene, we can harness this to drive our plague hard through the infected later on. Okej, vi börjar i India. Som vi gör i filmen också. Att man inte får veta förrän i slutet. Det är det som hela filmen går ut på. Vart är patient zero, typ. The starting location is forced upon us, but it's quite generous spot to begin in all fairness. We will want to begin by raising the infectivity a little to help it get off the ground. All the following transmissions. Bat 2. Swine 1. Ja, det är som i filmen, jag tror fladdermus. Now wait a little for the first couple of orange DNA bubbles to appear so you can evolve the following abilities. Heat resistance 1 är steg 1 i alla fall. Den kostade 11. Och Hendra Trades. En till. Så. This also helps out play get its footing in our host country, was also open up the symptoms board for us. From here on, you will have pop-ups notifying you of random evolutions of various symptoms. Don't worry about devolving any, as we're going to be giving a plague enough momentum to infect people faster than they can die. Swing back to the transmissions tab and evolve horse 1. Helva. Before heading back to the builds tab and evolve the following drug och cold 13. För cold. This gives our plague enough clout to start making its way around to other countries. Thus, we must act quickly to maximize the DNA points return from all the red bubbles that will begin to appear. Evolve the following symptoms. Nausea, redan fixat. 6. This 5. So, chances are 1 or 2 of those has evolved themselves already, but this is all we need for now. Don't forget to just let other mutations happen as they choose. Back to transmission and evolve the following. Swine 2. 13. Dog tror jag var en. Ja, dog. Så horse typ 21.
This last round of mutations make sure our plague is hitting new countries hard, but most importantly are giving the virus a high chance to naturally evolve symptoms. The tabs are... The infection should be in full swing by now, so head back to the abilities tab. Drug, heat or cold. Så 29. Så. Symptoms. Dyspnea. Sneezing. Vomiting, men det har jag redan. Tillbaka till abilities tab. 12. After this step, just wait out as there will be only a few places left on the globe yet to catch the plague, like Madagascar and Greenland, etc. So wait for them to join the fun. Only when there's at least a few people infected in every country on Earth do we move on to the next phase, which is to evolve basically every symptom with a relative low cost. The aim here is to give our new, now very volatile virus a chance to evolve only the strongest symptoms. We should have almost pretty near 100 DNA points. Here's what's to spend the DNA on. Gud la. Post video blog proving that there is a homeopathic cure for Nipah. However, no scientific evidence is provided. Precis som i filmen. Men han blev rik på det. Såklart. Caribbean. Så, okej. Tension, drowsiness, confusion, memory loss, hallucinations, blurred vision, photophobia,
Nuscha rigeti. Headache. Fever. Seizures. The chances are high that a good man of those above have evolved naturally, and you should still have a genetic shuffle. Och folket dör. Victor, får jag tre bubblor? Nej, det fick jag inte. Vart var jag? Vart var jag? Nej, jag är här. Jag väntar på att alla länder ska bli smittade. Ja. Grönland kvar den här gången. Loot your believers in Norway accused of confiding. Okej, nu är det 3 på Grönland. Gör sådär. Då står vi tag i dig. Kom igen, Grönland. Grönland.
efter för fort. Ah. Det gick bra. Det gick på lite för snabbt. Det är 50 dagar efter guiden. Cure progress är också stor skillnad. Vi kör om den här någon gång.
19 augusti. Det är det lägsta jag fått hittills. 18. Så ja, fick avsluta med 3 stjärnor på den i alla fall. Det är bra. Det är bra. Men det är allt jag hade tänkt göra ikväll. Ingen trophy, men vi har gjort bra progress. 1, 2, 3, 4, 5. 5 scenarios avklarade i alla fall. Vi pausar timern. Och det här var den första som gav oss lite problem, tror jag. Ja, det var det väl. Men med lite laddningar så var det klart. 24% scenarios completed, så att vi är ju en fjärdedel klar med de här. Och guiderna jag hittat verkar ju göra sitt jobb i alla fall. Unknown origin är nästa i alla fall. Så att vi kämpar på. Försöker klara av så många som möjligt. Få de sista trofisarna. Men det här känns bra. De här 5 är väl nya också. Jag hoppas att den här guiden jag följer har de här 5. Jag tror de här 5 är kommit senare skede. När DLC-patchen kom, helt enkelt. Så. Statistik står hur länge man har spelat. Nej. Nåväl. Vi nöjer oss så. Jag hoppas att streamen har funkat bra. OBS säger då att ingenting verkar vara droppat. 3 frames. Det är 0,0%. Han känner inte ens av att det är något. Så att det här spelet verkar funka. Det är kanske ett dåligt spel att testa kvaliteten i. Då det inte händer allt för mycket i det. Men ja, so far so good helt enkelt. Tack för att ni tittat. God natt på er. Vi ses en annan dag. Ciao!